व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब कायनात दा करोड़ मरतबा शुक्र जिन्हें एक मरतबा फिर सानू तौफीक अता फरमाई कि असीं हम दोसना कर रहे हैं। अजीज़ानी मुहतरम अज 14वां रोज़ा है। रब कायनात ने कुरान पाक च इरशाद फरमाया यालमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फी सुदूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व मिन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज दा मौजू है जन्नती आंख। मेरी दुआ है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी निगाहां दा तहफ़्फ़ुज़ और उन्हां दी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू माह रमज़ान दी अज़मत व शान वालियां रातां और अज़मत व शान वाले दिन और इस महीने दे सदके दे नाल अल्लाह ताला सानू साडी अखां दी हिफाजत करनी और साडी अखां दी रोशनी सानू अता फरमाए। हर 10 विच एक पैगाम मुहासबे का दिता जाता है कि सानू अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। अज का मौजू है कि जन्नती आंख कि केड़ी आंख के जी सानू जन्नत विच लैके जाएगी। अज का मौजू सुनन दे नाल नाल समझन दे नाल नाल अपनी जिंदगी ते उतारने वाला भी मौजू है कि अपनी इस जिंदगी ते उतारना भी, बस सुनना ही नहीं। एक कन्ना दी वास्ते नहीं कि सिर्फ कन्ना नूं सुनिया तो बड़ा सोहना लगे, कन्ना दी खूबसूरती वास्ते नहीं बल्कि अमली तौर पर इनू जामा पहनाने की जरूरत है। सानू इस तसव्वुर और शौक विच सानू सुनना चाहिए कि अगर किते साडी सीरत और किरदार विच कोई कोताही रह गई तो असी फौरन अज दा दर्स सुन के अपनी सीरत नूं, अपने किरदार नूं, अपने चाल चलन नूं बिल्कुल ठीक कर लईए। मैं तुहाडे सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आया करीमा तिलावत की। रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि यालमु खाइनतल अयुनी। रब कायनात जल्ल जलालुहू साडी अखां दी खयानत नूं जानदा है। छुप छुपा के देखने वाली अख दी चोरी उहदे तो भी पूरी तरह वाकिफ है। वमा तुख्फी सुदूर और दिल में जेडे साडे गलत ख्यालात ने अल्लाह ताला उन्हां नूं भी जानदा है। इन्ना कोई ख्याल करे कि मैं छुप छुपा के अगर कोई गुनाह करना है तो मेरे रब नूं नहीं जानता, बल्कि छुप छुपा के गुनाह करना तो बड़ी दूर की गल है। साडे दिल दी खयानतां नूं भी अल्लाह ताला जानदा है कि जो साडे दिल च पुठे ख्यालात ने, गंदे ख्यालात ने, बुरे ख्यालात ने, अल्लाह ताला साडे दिलां दे जो माफी सुदूर जो साडे दिलां विच है उन्हां नूं भी जानदा है, उन्हां ख्यालात नूं भी जानदा है। और अगर साडे दिलां च ये गल बैठ जाए, ईमान साडा पुख्ता हो जाए कि साडे दिलां दी भी हरकतां और दिलां दी सोचां ते ख्यालां नूं भी रब जानदा है, तो फिर साडे अमल जिहड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खालिक़े कायनात ने इंसान नूं जिस मकसद वास्ते आज़ाद दिते ने, अगर असी उन्हां आज़ावां नूं उन्हां मकसदां वास्ते इस्तेमाल करांगे तो फिर रब्बे जुल जलाल दी तरफों अल्लाह ताला दी रहमत दे फूल बरसणगे। अगर इन्हां मकासद तो, इन्हां मकसदां तो अपने अज़ावां नूं हटा देवांगे तो फिर इन्हां दा इन आज़ाद दा इस्तेमाल जिहड़ा है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू बंदे से नाराज हो जाएगा। यानी अगर अज़ा उन्हें जिस मकसद वास्ते दिते ने असी उस मकसद के मुताबिक अपने अज़ावां का इस्तेमाल करांगे तो अल्लाह की रहमतां दे फूल बरसणगे। लेकिन जेड़े मकसद वास्ते उन्हें अज़ा सन देते हैं, अगर उस मकसद च असी पूरे नहीं उतरते तो फिर अल्लाह ताला की जात साडे नाराज हो जाएगी। और ये तुसीं सुनिया होगा कि सारी दुनिया नाराज हो जाए गुजारा हो सकता है,
اگر کسی دا رب اور ناراض ہو جائے تو گزارا نہیں ہو سکتا. نہ دنیا چ کامیابی بنے گی، نہ قبر چ کامیابی بنے گی، اور نہ آخرت کامیابی بنے گی. تو رب ذوالجلال نے انسان کو آنکھ جس مقصد کے لیے دی ہے، اگر ان حدود کے دائرے میں آنکھ کو استعمال کیا جائے تو یہی آنکھ صدیوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر سکتی ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آنکھ سانو ابستے بیکار نہیں دیتی، یہ ایک مقصد ہے. اور یقین کرنا کہ آنکھ کل قیامت والے دن سارے ہر عمل اور سارے ہر جو بھی اسی یہ کام لواں گے وہ بارے جواب دے دے گی. یہ دسے گی کل قیامت والے دن. زبان بند کر دیتا جائے گا، زبان سے تالا لگایا جائے گا. ساری آنکھ بولے گی کہ یا اللہ اگر انہیں قرآن پڑھیا تو پھر دسے گی یا اللہ انہیں قرآن پڑھیا. اگر انہیں اچھے کام کیتے ہیں تو دسے گی یا اللہ انہیں اچھے کام کیتے ہیں. اور اگر یہ برائی کی ہے تو وہ بھی یہ بیان کرے گی. یہ مطلب ہے اکھ ساری جاسوسی بھی کر دی. اکھ سارے عملوں کے بارے کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں ساری شاہد ہوئے گی، گواہ ہوئے گی. اس واسطے جس مقصد واسطے رب کائنات نے سانو اکھ دیتی، جے تے اسی اس مقصد کامیاب ہو گئے وہی کام کیتے تو اکھ سارے واسطے باعث رحمت بن جائے گی. کل قیامت والے دن قبر چ بھی فائدہ ہوئے گا، حشر چ بھی کل قیامت والے دن فائدہ ہوئے گا. لیکن اگر اکھ کا استعمال غلط کیتا تو دنیا سے بھی ذلت سارا مقدر ہوئے گی، قبر چ بھی ذلت سارا مقدر ہوئے گی، اور کل قیامت والے دن پھر اکھ تے ہر چیز سارے دے سامنے کھول کے رکھ دے گی. اگر یہ استعمال اسی بالکل ٹھیک نہ کیتا تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن چ ارشاد فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو اس آنکھ کو بینا نہیں نبینا کہا جائے گا. یعنی اگر آنکھ نو اسی شریعت کے مطابق نہ چلایا تو پھر آنکھ نو اسی بینا نہیں کہاں گے، ویکھن والی آنکھ نہیں کہاں گے، بلکہ نبینا کہ جی آنکھ نہ ویکھدی اکھاں ہوندے باوجود اگر اسی حق نو نہ ویکھیا تو اکھاں نہیں بلکہ وہ بندہ نبینا ہے. اگر حق سامنے ویکھ کے انہوں ویکھ نہ سکے تو پھر اسی اکھاں والے نہیں بلکہ نبینا. اگر اسی حق سامنے ویکھ کے انہوں بیان نہ کر سکے تو پھر زبان ہونے دے باوجود اسی گونگے ہوں گے. اگر حق نو سننے دے باوجود اس تے عمل نہ کر سکے تو پھر حق کنا دے ہونے دے باوجود اسی بولے ہوں گے. عزیزانی محترم پتہ لگا کہ اکھاں دی بھی ایک ویلیو ہے، ایک وجہ ہے سانو دین دی، کنا دی بھی ایک وجہ ہے دین دی، اور زبان دی بھی ایک وجہ ہے. اور اگر جس مقصد واسطے اللہ تعالیٰ نے اس سانو عطا کیتے نے اگر اس مقصد کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ دی رحمت دے پھل سارے سامنے حال ہوں گے. اور اگر جس مقصد واسطے اللہ رب کائنات نے سانو دتیاں نے اگر اس مقصد کامیاب نہ ہوئے تو پھر قرآن آندا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. پھر زبان ہونے باوجود ہے گونگے نے، کان ہونے باوجود ہے بولے نے، اور اکھاں ہونے باوجود ہے اندھے نے. عزیزان محترم رب کائنات نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، کہ کفار کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں نے دستا کچھ نہیں سی، انہوں نے سب کچھ دیکھتا سی لیکن حق نو ویکھتے نہیں سن. نبی محمد مصطفیٰ نو پہچان دے سن، جان دے سن، بلکہ قرآن سے دوسرے مقام پر لکھا کہ یا رسول اللہ اے میرے محبوب تن انج جان دے نہیں جی اپنے بچیاں نو جانی دے، جی اپنی اولاد نو جانی دے. تاڑے دنیا تے آن تو پہلے تاڑے صدقے نال دعاواں کر دے ہوندے سن، لیکن یہ سب کچھ جاننے دے باوجود اکھاں رکھ دے لیکن حق نو تسلیم نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے راستوں میں چلتے ہوئے نبینوں کی طرح چلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نبینوں کی طرح چلتے ہیں بلکہ انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ رستے کھڑے ہیں. وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے جو خالق کائنات جل جلالہ ان کو دکھانا چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند آتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی مرضی کے مطابق چونکہ نہیں دیکھتے تو خالق کائنات نے فرمایا ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کا دیکھنا نہیں ہے. رب ذوالجلال نے اس تمام عمل کو کی نفی کی کہ ان کی آنکھوں سے جس کا صدور ہو رہا ہے
اس واسطے کہ وہاں یہ اللہ کی رضا کے مطابق آنکھ کا استعمال نہیں کر رہے. حالانکہ یہ نہیں کہ یہ انے نے، انہوں نے دستا کچھ نہیں، سب کچھ دیکھتے نہیں، لیکن جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں ویکھتے. تو رب کائنات نے انہوں نے ویکھن نہیں آکھے. رب کائنات میں اکھاں نے انہاں دیاں، لیکن حق تسلیم نہیں، حق نو ویکھ کے بھی تسلیم نہیں کرتے. اس واسطے انہاں دا ویکھنا نہیں. تو اگر اکھاں ہون حق ویکھ کے بھی وہ دی تصدیق نہ کریے تو اکھاں نہیں. زبان ہوئے لیکن زبان حق بولے نہ تو پھر زبان نہیں. کن ہون سنن ضرور لیکن حق سن کے اس پہ عمل نہ کرن تو پھر انہوں دا سننا کسی کم دا نہیں. تو مسلم امہ کو خالق کائنات نے یہ ہدایت کی ہے کہ میری رضا کے مطابق اپنی آنکھ کو رکھو اور آنکھ کا تمام تر کردار شریعت مطالعہ کی روشنی میں استوار کرو. اللہ نے کہ میری مطابق اپنی اکھا کھولو، میں اکھا جس مقصد واسطے دیتی ہوں کرو اور شریعت مطابق انہوں کا کردار استوار کرو. رسول اکرم کی تعلیمات میں ایک باقاعدہ حصہ ہے کہ آنکھ کے دائرہ کار کا اگر ان خطوط کی روشنی میں ہماری آنکھ کھلے گی، ہماری آنکھ بند ہوگی تو رب کائنات کے فضل سے اس آنکھ کو وہ لمحہ بھی ملے گا کہ جب وہ خالق کائنات جل جلالہ جنت کے دارالاسلام میں اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اگر یہ آنکھ وہ کچھ دیکھے گی جو اللہ بکھانا چاہتے ہیں، جو اللہ دے رسول بکھانا چاہتے ہیں، تو پھر کل قیامت والے دن ایک وہ بھی موقع آئے گا کہ جدوں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان اکھاں نو نصیب کرے گا. اور یہ کدوں ہوئے گا؟ جدوں ان اکھاں نو اسی اللہ دی رضا دے مطابق گزاریں. خدا دی قسم جنتی آنکھ کی پہلی قسم کیڑی آنکھ ہے جڑی جنت جائے گی؟ انہوں دی پہلی قسم میں تمہیں دسنا. جنتی آنکھ کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ آنکھ جنتی ہے کہ جس کو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. یعنی ایسی آنکھ کہ جنہیں ایمان دی حالت میں نبی محمد مصطفیٰ کا دیدار کیتا ہوگی وہ جنتی آنکھ. رسول اکرم نور محتشم نے خود اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے. آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو چھو نہیں سکتی. کون سا مسلمان کہ جس نے مجھے دیکھا ہے جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکے گا. آقا نے فرمایا جس آنکھ نے ایمان دی حالت میں اکھاں تے ابو جہل کو بھی سب، اتبا شیبہ کو بھی سب، انہوں بھی نبی نو ویکھیا سی لیکن ایمان نال نہیں سی ویکھیا. اس واسطے وہ ساری اکھاں جہنم چ جان گیا. لیکن جنہ اکھاں نے میرے نبی محمد مصطفیٰ نو ایمان نال ویکھیا ہے وہ اکھاں جنت میں جان گیا. تو پہلی آنکھ جڑی جنت چ جائے گی جنہیں نبی محمد مصطفیٰ نو ایمان نال ویکھیا ہوئے گا وہ آنکھ جنت میں جائے گی. اور جڑی آنکھ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا تے لیکن ایمان دی حالت میں نہیں ویکھیا وہ جنت نہیں جا سکتی، جہنم چ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنکھ کی اتنی بڑی عظمت بیان کی ہے کہ اگرچہ دنیا میں اس کا دیدار جاگتے ہوئے نہیں ہو سکا، چونکہ دنیا میں ایک ہی آنکھ ہے جس کو خالق کائنات نے عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا کیا ہے، وہ ہمارے دلوں کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ہے. لیکن اگر آپ کیونکہ دنیا تو صرف ایک ہی آنکھ ہے جنہیں سر دی اکھاں نال اللہ دا دیدار کیتا ہے. سانوں دنیا تے اللہ دا دیدار تے نہیں ہویا. لیکن اگر اسی چاہنے ہیں کہ جی میں معراج والے دن الصلاۃ معراج المومنین آقا نے فرمایا کہ نماز مومن دی معراج ہے. اگر تسی اللہ دا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک آنکھ دا وہ استعمال کرو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے سنوں کو فرمائے. دنیا تے ایک ہی آنکھ ہے جنہیں اللہ دا دیدار کیتا ہے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کل قیامت دا دن ہوئے گا انشاءاللہ تعالی جنہیں بھی اپنی آنکھ نو اللہ تے اللہ دے رسول حکمہ دے مطابق استعمال کیتا ہوئے گا وہ آنکھ کل قیامت کا دن بے کیف اللہ تعالیٰ دا دیدار کرے گی. اور پھر قربان جاواں یقیناً خالق کائنات جل جلالہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اس لیے کہ روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں کیونکہ ماہ رمضان ہے.
اور روزے کی عظمت و شان بیان کرتے ہی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو فطر کے وقت خوشی ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ کا دیدار ہوگا. دو خوشیاں. ایک خوشی ادو ملتی ہے جدو اسی روزہ افطار کرنے, جدو روزہ افطار کرنے تو ادو خوشی ملتی ہے, اور آقا نے فرمایا دوسری خوشی ادو ملے گی جدو جنت تسی اللہ تعالیٰ دا دیدار کرو گے. تو روزے دار واسطے دو خوشیاں, ایک افطاری دے وقت جی خوشی نصیب ہوندی ہو, اور دوسری جنت وچ اللہ دا دیدار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے والی آنکھ کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ جس نے آپ کی ظاہری حیات میں حالت ایمان میں آپ کا دیدار کیا. دو لوگ نے جنہیں نبی دا دیدار کیا. ایک وہ جنہیں حالت ایمان وچ ظاہری زندگی وچ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا ہے, اور دوسرا وہ اس وقت تے نہیں کر سکیا لیکن صدیوں بعد پیدا ہویا, لیکن کبھی وہ خواب وچ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجلی فرمائی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا دیدار سے مشرف فرمایا. اس آنکھ کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عظمت و شان بیان فرمائی ہے, جس کو آج اپنے تقدس کی بنیاد پر یہ انعام ملتا ہے کہ ماہ مدینہ اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں. اکھاں دو نے, ایک آنکھ ہوئے کہ جنہیں آقا دے دور وچ ظاہری زندگی وچ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا ہے, اور ایک ہوئے کہ جڑا اس وقت تے نہیں دیدار کر سکیا, صدیاں بعد دنیا تے پیدا ہوئے ہے, لیکن اس آنکھ نے بھی نبی محمد مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جنہیں مینوں خواب چ ویکھیا ہے انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے, کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. تو میں قربان جاواں جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. سوچو تو صحیح کہ جنہیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات وچ ویکھیا ہے وہ بھی جنت داخل ہوئے گا, جہنم چ نہیں جا سکتا. اور صدیوں بعد اج بھی اگر کوئی پاکستان چ بیٹھ کے بھی محبت والا خواب وچ میرے محبوب نو ویکھ لیندا ہے تو وہ بھی جہنم چ نہیں جائے گا. یار سوچو تے صحیح کہ جنہیں صرف نبی نو ویکھیا ہے محبت نال ایمان نال وہ تے جنت چ جائے گا, جہنم چ نہیں جا سکتا. اور جنہیں نبی دی سنت دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے, جس طرح نبی محمد مصطفیٰ نے اکھاں دے استعمال دا طریقہ دسیا وہ اس طرح اپنی اکھ دا استعمال کیتا ہوئے گا, پھر وہ مقام کس طرح دا ہے. ایک آدمی آقا دے بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ تعالی مقام تے بڑا عرفہ و اعلیٰ ہوئے گا, میں اپنے گناہاں دی وجہ تو اپنی بد عملیاں دی وجہ تو ایتھے تے تانوں مل لینا وا, لیکن کل قیامت والے دن تاڑا تے مقام ہی بڑا بلند ہوئے گا, میں تانوں کیویں ملاں گا, تسی تے میرے قریب نہیں ہو گے. تو میں قربان جاواں آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو, المرء مع من احب, جنوں جدھ نال محبت ہوئے گی وہ کل قیامت والے دن اودے ہی نال ہوئے گا. اس واسطے دوستو اگر یقیناً سانوں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت ہے تو پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ جس طرح نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانوں زندگی گزارن دا طریقہ دسیا ہے اس طرح زندگی گزاریے, اور اپنی اکھ کا استعمال وہ کریے جس طرح نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے. ایک دفعہ میں اکھ کا استعمال دا طریقہ دس رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے چ قحط سالی آ گئی, بارش نہیں ہو رہی سی, تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے چ بارش نہیں ہو رہی سی, نماز استسقاء پڑھنے واسطے جا رہے سن, دعا کرنے واسطے جا رہے سن تاکہ بارش ہوئے. بعد جنگل گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ موسیٰ یہ جن بندے بھی تیرے نال جا رہے ہیں انہاں چ جنہیں زندگی چ کدی گناہ نہیں نہ کیتا انہوں نال لے کے جائیں, باقی کوئی بندہ نال نہیں لے کے جانا. قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ دعا کرنے واسطے جا رہے ہیں بارش واسطے, لیکن میرے نال ہو جائے گا جنہیں کدی گناہ نہیں کیتا, جنہیں زندگی چ کدی گناہ نہیں کیتا. جنہیں لوگ سن سارے دے سارے واپس مڑ گئے, لیکن ایک آدمی جرا نال چلتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم سنیا نہیں کہ میں آخیا کہ وہ جاوے جنہیں زندگی چ کدی گناہ نہیں کیتا, کیا تو کدی گناہ نہیں کیتا؟ انہیں عرض کی موسیٰ علیہ السلام اے اللہ دے پیارے نبی ایک واقعہ ہے
میں بیان کرنا ہے. اگر میرا گناہ ہلے باقی ہے تو میں واپس چلے جانا ہے, اور اگر گناہ باقی نہیں تو پھر میں تیرے نال چلنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سناؤ کی گل. کہنے لگا یار اے اللہ دے نبی, میں جا رہا سا بازار چ, ایک دروازے وال میری نظر اٹھی تو دروازہ کھلا سی, اور میری ایک آنکھ نے اس دروازے وال ویکھیا. اتنے ایک عورت میں بے پردہ ویکھ لیا. اے اللہ دے پیارے رسول, جس وقت میں ویکھیا نا تو میں فوراً اپنے گھر آیا, چھری لئی, جڑی اکھ نال اس عورت کو ویکھیا سی اکھ کٹ کے باہر رکھ دیتی. اللہ دے نبی, اگر اج بھی وہ میرا گناہ باقی تو میں واپس چلے جانا ہے, اگر گناہ باقی نہیں تو پھر میں تیرے نال چلنا ہے. تو آپ میں چل, اللہ تعالیٰ معاف فرمانا, چل میرے نال. اور دعا کی جا کے تو فوراً ہی بارش ہو. مطلب کی کہ جان بوجھ کے نہیں ہونا بے پردہ عورت نے ویکھیا, اچانک انہوں کی اکھ پی گئی, اور انہوں نے یہ سزا دیتی اپنی اکھ جو اکھ ہی کٹ کے باہر رکھ دیتی سی. یہ کہتے ہیں جنتی اکھ. اور اسی صبح شام دن رات اپنی اکھ نال برائیاں کرنے, اور پھر اسی جنت کے طلبگار بھی ہیں. عزیزان محترم, جنتی اکھ کی دوسری قسم, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غدت ان محارم اللہ, کہ جو دنیا میں غیر محرم کو دیکھنے سے باز رہتی ہے, ایسی اکھ بھی جنتی ہے کہ جی دنیا تے غیر محرم نو دیکھن تو باز رہتی, جی غیر محرم تے نہیں پہنتی. آقا نے فرمایا وہ اکھ محشر والا دن نہیں روئے گی. جدو ساری اکھاں روندیاں ہون گی نا, جی اکھ غیر محرم نو نہیں ویکھے گی, وہ کل قیامت والے دن نہیں روئے گی. محشر والے دن ہر اکھ روئے گی, لیکن وہ اکھ نہیں روئے گی جنہیں غیر محرم نو نہیں ویکھیا ہوئے گی. وہ اکھ جڑی دنیا چ فحاشی تو محفوظ رہی, جس اکھ دے اندر اریانی فحاشی دی وبا دا کوئی اثر نہیں ہویا, اور جس اکھ دے اندر اریانی دا کوئی داغ نہیں, اور جس دے اندر شبنم سے زیادہ شفافیت ہے, وہ اکھ دنیا میں بالکل طہارت اور تطہیر کے مقام پر فائز ہے. وہ شفاف پن, وہ آنکھ جو دنیا میں بالکل طہارت اور تطہیر کے مقام پر فائز ہے, اور وہ ہر طرف دیکھتی ہے, مگر جدھر دیکھنے سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے ادھر نہیں دیکھتی. یعنی ایسی اکھ جی ہر پاسے تے ویکھدی, لیکن جنوں ویکھن نوں اللہ تے اللہ دے رسول نے منع کیتا ادھر نہیں ویندی, یہ اکھ بھی کل قیامت والے دن جنت چ جائے گی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن اس آنکھ کے وارے نیارے ہوں گے. ایسی اکھ کہ جتوں منع کیتا ہے وہ اکھ اتنے نہیں ویندی, جنوں ویکھن دا حکم دے انہوں ویندی. تو اس اکھ دے بھی کل قیامت والے دن وارے نیارے ہوں گے, اور یہ عجیب نظارے ہوں گے. اور اس دن بڑے بڑے شاہاں دی اکھاں انہاں دے وچ چڑیاں لگی ہوں, بڑے بڑے بادشاہاں دی اکھاں وچ چڑیاں لگی ہوں گی, بڑے بڑے آلہ عہدیداراں دی اکھاں تے روندیاں ہون گیاں. لیکن یہ اکھ اطمینان وال اپنی منزل دے وال اپنا سفر طے کر دی. ساری اکھاں تے روندیاں ہون گیاں, لیکن جیڑی اکھ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں دے مطابق چلی ہوئے گی وہ اکھ نہیں روئے گی, بلکہ وہ اکھ جنت وال, جنت دے اعلیٰ مقاماں وال اپنا سفر جائے. لوگ پریشان ہوں گے, لوگ روندے ہوں گے, لیکن یہ اکھ کہ جیڑی کھلی ادو جدو اللہ نے آکھیا, اور بند ہو گئی ادو جدو اللہ نے آکھیا. وہ ویکھیا جنوں اللہ نے آکھیا, اور وہ نہیں ویکھیا جنوں تو اللہ تعالیٰ دے رسول نے منع کیتا. تو پھر یہ اکھ کل قیامت والے دن جدو ساری اکھاں چڑیاں لگی ہون گیاں, ادو یہ اکھ جنت والا اپنا سفر کرتی. اور میں قربان جاواں یہ دوسری اکھ سی. ہن تیسری اکھ دے بارے میں تیرے سامنے لمحہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھ جو رات جاگ کے پہرے دار کی طرح اسلامی سلطنت کے گرد پہرا دیتی ہے. سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں, مگر وہ مجاہد جو سرحد پر کھڑا ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے, اور سارے لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جاگ رہا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ آرام سے سو رہے ہیں, میرے ملک کے لوگ آرام سے سو رہے ہیں, مسلمان آرام سے سو رہے ہیں. وہ اکھ بھی کل قیامت والے دن جنت چ جائے گی. ایسا مجاہد, اور اس مجاہد کی آنکھ نو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा किरदार अता किया है और फरमाया कि हशर के हौल नाकियों की वजह से जब दूसरी आंखों से अश्क बह रहे होंगे, इस आंख को खालिक कायनात यूं इत्मीनान देगा कि इससे अश्क नहीं बह रहे होंगे, और खालिक कायनात जल्ल जलालहू इसको अपनी नोयत की चमक अता फरमाएगा। और ये मुजाहिद फी सबिलिल्लाह की आंख है, और ये उस गाजी और शेर दिल इंसान की आंख है जो खालिक कायनात के हुक्म और इस्लामी जिग्राफियाई हदूद पर पहरा देती होगी। तो पता लगा कि जिहड़ी अख इस्लाम दे पैरा भी दिंदियां ने, उन्हां वो अखां भी कल क्यामत वाले दिन देखो ना, असीं सुते हैं, मुजाहिद सरहदां ते बैठे ने और वो जागदे, असीं सुते वो जागदे पे, और साडे आराम वास्ते, मुसलमानों के सुकून वास्ते जिहड़े लोग सुते जागदे पे, असीं सौंदे ने वो नहीं सौंदे, और अल्लाह की इबादत रियाजत नूं अपना उड़ना बछाउणा बुलाउंदे ने। मेरे आका ने फरमाया कल जदों सारियां अखां रोंदियां होणगियां ना, ये अख नहीं रोंदी होगी, बल्कि ये अख अल्लाह ताला दी इबादत और रियाजत और अपना ओढ़ना बिछाना बनाने वाली, और सरहद के दुश्मन ते निगाह रख के अपने मुल्क और मुल्क के बशिंदियां की हिफाजत करने वाली अख भी कल क्यामत का दिन जन्नत में जाएगी। और इसी तरह आका दो जहां सर्वे कोण मकाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चौथी किस्म की अख, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के दिन वो आंख नहीं रोएगी जो आज अल्लाह के डर से रोती है, आज जिसे अश्क बहते हैं, आज जिसे आंसू की जड़ी लगती है। मेरे महबूब फरमाते हैं अगरचे ज्यादा नहीं, अगर कोई भी अख कि जेड़ी मिसले जिस अख विचों एक मक्खी दे सिर जिन्ना भी आंसू बह गया ना, अल्लाह के अजाब तो डर के कल्ला बैठा है और अपने गुनाह उन्होंने सामने नजर आते पे, अपने गुनाह उन्होंने सामने रख के, अपने गुनाह अपनी बदकारियां अपने सारे ऐबां नूं सामने रख के शर्मिंदगी दे नाल जिहड़ा अपने अखां विचों एक आंसू बहांदा है, और वह आंसू बहुत बड़ा नहीं बल्कि मक्खी दे सिर जिन्ना भी आंसू अगर निकलदा है अल्लाह के अजाब तो डर के, तो फिर यकीन करना कि कल क़यामत वाले दिन सारियां अखां ते रोंदियां होणगियां, लेकिन ये अख जिहड़ी अल्लाह के अजाब तो डर के रोई है वो अख नहीं रोएगी, वो अख नूं अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। इस वास्ते अजीज़ान मोहतरम अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह तुहानूं ऐसियां अखां अता फरमाए जिन्हां विच खशीयत इलाही होवे, ऐसी अखां अता फरमाई कि जिहड़ी गैर महरम नूं वेखण वास्ते बिल्कुल तैयार ना होण, सानूं ऐसी अखां अता फरमावे कि जिहदे विच अल्लाह के अजाब तो डर के आंसू बहते होण। खुदा दी कसम जहन्नम दी अग नूं कोई शै नहीं बुझा सकती, लेकिन अगर कोई शै बुझा सकदी तो फिर वो अखां दे आंसू बुझा सकते। अल्लाह को दुआ है अल्लाह ताला मनूर तुहानूं सारिआं नूं शरीयत मुस्तफा दे चलण तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सानूं ऐसी अखां अता फरमाउण जिहड़ियां खुल्लन ते शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, वरना ऐसी अखां कि जिहड़ियां शरीयत के मुताबिक नहीं खुलणगियां वो जहन्नम दा बालन बनणगियां, और जिहड़ियां अखां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्मां के मुताबिक खुलणगियां अल्लाह ताला उन्होंने जरूर जन्नत अता फरमाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सानूं सारिआं नूं ऐसी अखां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।